Maisha ya hapa duniani ni safari yenye milima na mabonde, safari ambayo kila mmoja wetu anapita kwa namna yake. Wengine huamka kila siku na matumaini mapya, wakiamini kwamba huenda leo ikawa siku yao ya mabadiliko. Lakini wakati mwingine juhudi tunazoweka hazionekani mara moja, na hapo ndipo moyo huanza kuchoka. Mara nyingi tunasema nikipambana zaidi nitaweza kufika, lakini kila tunapojaribu maisha hutuletea changamoto mpya, kana kwamba yanatupima kuona kama kweli tumeamua kusimama imara. Tunahangaika kutafuta riziki, kutafuta mafanikio, kutafuta amani, lakini bado tunabaki na maswali mengi kuliko majibu. Ni kweli kila mtu anataka maendeleo, hakuna anayetamani kubaki pale pale, hakuna anayependa kuona wenzake wakipiga hatua huku yeye akisalia nyuma. Lakini kinachoumiza zaidi sio tu ugumu wa safari, bali ni ile hali ya kuona kama vile mwanga wa mafanikio upo mbali sana, wakati nguvu zetu zinapungua taratibu. Wakati mwingine tunajilaumu, wakati mwingine tunawageukia watu, na wakati mwingine tunabaki kimya tukijua hakuna anayeweza kuelewa uzito wa kile tulichokibeba moyoni. Maisha yanatufundisha subira, yanatufundisha kuanguka na kuinuka, na wakati mwingine yanatulazimisha kukubali kuwa safari hii haina ramani ya moja kwa moja. Lakini pamoja na hayo yote, kuumizwa, kukatishwa tamaa, kupoteza na kuanza tena, bado tunasimama, bado tunaendelea kupigania siku bora. Na pengine huo ndio uzuri wa maisha, kwamba hata wakati hatuoni mwanga bado tunautafuta. Hivyo basi, simulizi ya maisha si ya kukata tamaa, bali ni ya kuelewa kwamba kila unaoendalo, hata lile dogo, lina maana katika safari yako. Na mwisho wa siku tunachobaki nacho ni ushuhuda wa kwamba tulipambana na hatukukata tamaa. Kwa niaba ya mwandaji wa makala haya, mimi ni Aloyce Max.